Iti panakikad dati Espiritu Santo. Wena po. Tapno apo en misaksyan dagiti presentation dagiti apo apang pamilya. Graman apo Dios ti panaka ikasaba iti saom iti daytoy nga bigat. Kaya't dawaten mi apo Lord God ti agtuloy a panakikadam iti nagtetengahan. Kaya't nadaman apo dagiti umaypay aywanam ida. Stamot dagiti adaytuyen apo sikati makikadda kada kami amin. Ket kukwam ti amin nga gloria iti daytoy nga aldaw gapu iti kinaimbag mo kanagyaman kami tinasayaat a panawen. Yaman kami ket sublime ti amin nga gloria ken panagdayaw iti daytoy nga aldaw iti nagan ni Apo Jesus. Amen. Balin tayo agtugaw apo ket agyamanak. Kadagiti amin nga families anak kabsat ni manang nga manita siguro naka-ready kayo meten. Antay umanay amin dito ruar so nga di daduma dadatoy uneg especially dagiti families and dadanto pay ti umay adanto pay umay dapay pito gaw dita sarak yulata dagiti ubot tayo tan. Okay, so yaman tayo ti apo ipulo na pag sa program isa. The program tayo ta, kastoy. Ano adawan program yun, dumawat kayo lang. Diyan ni Pastor. So, iti tayo nga rod, iti umuna nga agsao kada tayo, iso iti ama da iti nga barangay. Nakita-kita tayo ni Apo Kapitan, ket waga karod isuna, tayo so iti umuna nga agsao kada tayo iti daytoy nga agsapa. Mangtad kada tayo iti opening remarks. Awagak ni Amati Barangay, ni Apo Barangay Captain Nestor Almag. Iso iti umuna nga agsao apo kada tayo iti daytoy nga agsa. Kapitan. Hello. Thank you, Pastor. Di part ko sinakat man welcome lang. Na-welcome ko na kayo madalabi. Ang bali doblier din na din Barbaro. Welcome kayo sinan barangay mi. Ay Barangay Country Club Village. Almost ano kas na hap-hap. Hap di diet, way inabaloy, way kang kanay. Tatakoy mo nas na. Di kaman simple history nas na. Dadin old ay trabahador di dyan, hiya country club. Sinadayanan sa ito. So nga datakoy po sa dadin greenkeeper. Anyway, salamat tayong malit ako amin. Welcome ko na kayo, no? Sino man tinapuan ko. Adoy kabagyan man titinuntong sina. Di sana ragsakan ta ko iman ng part di ano kan anti. Ngay ngaron iman ta adit ako ngot bumato. Ay kanan da. Ipulang ta ko ngotan binulot ta ko nang nan biyak ta ko sin apo. Ipulang ta ko mat kuma. Sige lang, welcome. Welcome, amin. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much, Apo Barangay Captain Nestor Alman. Iti daytoy nga rod nga agsapa, mapantayo mat iti panakaybasa ti Eskratura or Bible reading. Babaan kin ni Pastora Bioli Camacho. Dukatan tayo garod Biblia tayo, ijay umunang taga Korinto, chapter 15, versikulo 35. Ngayon madanto agkuna, kasatno ti panagungar dagiti natay, ket anyan to akita ti bagida. Nanimneng ti imulan matlaeng saan nga agbyag, no di umuna amatay. Ket no imulan, saan mo nga imula, ti bagi nga tumaud to. No di ti bukel lamu-lamu, uray no trigo nga ta wenno maysa kadagiti sa bali a bukel. Ngem ti Dios ikan na ti bagi, kas iti nagayatan na ket iti tunggal bukel ikan na ti bukod na abagi. Saan nga isu amin alasag
pada-pada no di ket adda may sa alasag dagiti tao ket sabali alasag dagiti animal ken sabali alasag dagiti tumatayab ken sabali dagiti ikan. Adamat bagbagi nailangitan ken bagbagi naidagaan. Ngem may sa ti dayag dagiti nila nailangitan ket sabali ti dayag dagiti naidagaan. May sa ti dayag ti init ket sabali ti dayag ti bulan ket sabali ti dayag dagiti bitbitwen tati may sa bitwen may isupadi ti dayag na iti sabali. Kastamet ti panagungar dagiti natay maimula nga agrupsa mapaggungar to adi agrupsa. Maimula ti panaka ibabain mapagungar to iti panaka idaydayaw. Maimula ti kinakapoy mapagungar to ti panakabalin. Maimula abagi nilalasag mapagungar to abagi ana espirituan no adda bagi linalasag addamat bagi ana espirituan. Kastamet nga adda ana isurat ti imuna tao ni Adam imay nagbalin kararwa si bibiyag. Ngem ti maudi nga Adam nagbalin may nga espiritu mambiyag. Versikulo 46. Ngem saan nga imuna ti espirituan no di ket ti nilalasag ket kalpasan na espirituan. Daydi mo na tao na bukal iti daga na idagaan ngem daydi may kaduwa nga tao na ilangitan. No kasatno idi daydi na idagaan kastamet dagiti na idagaan ket no kasatno daydi na ilangitan kastadamet dagiti na ilangitan. Ket no kasatno ti panakaala tayo ti ladawan daydi na idagaan maala tayto met ti ladawan daydi na ilangitan kunat nga rod daytoy kakabsat at tinalasag ket kendara saan da mabalin at tawiden ti pagarian ti Dios ket ti panagrupsa di natawiden ti saan nga agrupsa atoy ibagak kada kayo ti maysa a palimed saan tayo maturog amin ngem mabaliwan tayo amin. Iti may maysa kanito iti apag darikmat iti kamaudyanan at trumpeta ti agin ninto aggo ninto ti trumpeta ket dagiti natay agungar danto adi agrupsa ket mabaliwan tayo. Pamasapol adaytoy bagi nga agrupsa agkawas iti saan a panagrupsa ket daytoy bagi amatay agkawas iti saan nga ipapatay ket intuno daytoy bagi nga agrupsa agkawesto iti saan at panagrupsa ket daytoy bagi amatay agkawesto iti saan nga ipapatay iti kasta manungpalto ti sao nga adda na isurat ti patay inabak ti ballegi adino ti ayan na o patay di pa nagbaligim adino tiyan na o patay ti panilod mo. Ti panilod ni patay iso ti basol kitipigsa ti basol iso ti linteg. Ngamyaman pay ti Dios amang ted kada tayo abalaygi. Gapo ken apo tayo ay Hesus Kristo. Gapuna ay ayatek akakabsat agtaeng kayo ti sisiptib ker saan nga magaraw nga adwan kayo laeng ti aramid ti apo nga amuyo ati aramidyo addanto kapaypayan na iti apo. Daytoy iti sarita ni Apo Dios nga Apo Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you so much, Pastora Bioli. Mapantayo nga rin ti hymnal song, iawat ko ken ni Pastora Letty Gati. Dahil kastoy nga program, adagtan di kantaan tayo. Manayaw ti Apo, tumakmalbalin nga dawatak nga tumakder tayam amin. Kat kaskantaan tayo dagitoy nga choruses, dawatak nga anagan tayo kuma iti mensahe na dagitoy nga kanta nga antay kantaan nga pagdayo kini Apo Dios. Di mo na Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How gracious did that grace appear, the hour I first believed. The Lord hath promised good to me. His word my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first began. May kadwa, Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dear
someday for a crown. To the The old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away. where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Thank you so much, Pastora. Ket itangarod